إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليه يغيب لهونا لعمر الله حتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. musidɓe an julɓe tedduɓe, musidɓe an e diina e enɗam, en yetti Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo en julɓe e refti o waɗi en fulɓe. En yetti Allah tabaraka wa ta'ala ko en fulɓe kono ko en julɓe ko en guineyemɓe. E dow kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko waɗi en kon e dow muɗum en weltori e yarlike. Radina bi ismatil jabbari fina, sendore Allah o dun darankejo e dow meɗen en jaɓi en weltori en yi'i hana sina ko waɗi kon kanko Allah tabaraka wa ta'ala en torike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓuttinan en leydi lagine, yo artir e ɓiɓɓe lagine ɗimpiji wona e ɗi sabu fi oɗo ɓuttu woni nunɗal, woni peewal, woni goonga, woni fonnugol ɓiɓɓe leydi lagine ndin, woni yurmodiral e jogoniral. Ɗiɗo fo musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗi piiji ɗi andanɗa hoore ma hiɗi wona sabu nde ɓiɓɓe leydi hettata laawol, nde ɓiɓɓe leydi heɓata jam, nde ɓiɓɓe leydi wurata hara ko ɓe ɓantiɓe ko ɓe ɓuttimɓe. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi'ino en law anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard. Si yimɓe saare nden, yimɓe hoɗo ngon, yimɓe leydi ndin ɓe gomɗinino Allah, ɓe hulimo, o wi mi wondi min udditanayno ɓe barkiji ɗin iwra dow, min udditirana ɓe sengole barkiji ɗin fuɗira sengoley. Moƴƴere nden fof koye juuɗe Allah tabaraka wa ta'ala woni, koyen darumo kanko Allah, hooloɗenmo, fewtenmo, ɗaɓɓiten noon ka o rewante ɗon fiyo jaabinan en ko wonɗenmo torade kon. Alhaali lagine yewtere ɗimmere, alhaali lagine yewtere an ɗimmere. Honɗum woni yewtere ɗimmere nden ɗo? Peggale ka lagine feggi nde mi taski, nde mi acciti haqqil, mi yi'i goɗɗum ɗum mi famiri bindi ɗin, goɗɗum ɗum mi famiri tasakuyeji, mi tawi e hino ɗo Allahu tabaraka wa ta'ala ko yewti kon fof ka alqur'ana o wi inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Ko taskete kon fof ko taskete Allah tabaraka wa ta'ala wi ɗum ɗo ko wonande jomiraɓe luggendi haqqillaji. En gaccita e haqqillaji men ɗin, kala ko waɗi haray no woodi sabu ko ɗum waɗiri kon. Yanal ala ngal ala feggande, yanande ala nde ala mortande. Sa yimo ko bano waali no ruko e leydi, yando wodu ka o feggi ma ka o morti. Piiji ndam lagine no jogiti, lagine no soobini e hoore majji, ɗin ɗon ɗi marsinta leydi, ndi nawrata yimɓe leydi yeeso. Toɓɓere aranere nden e ɗin boneji e ɗin tanaji, toɓɓere aranere nden e ɗin tanaji e ɗin boneji ko fenande. Ko ɗum waɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar. Mi rentini on e fenande, fenande naɓay e bonki, bonki ki naɓay yiite. Jama no sikka yahdi ila an nari, si wiyama yiite haray ko nge jahannama e to tun. Yahdi ila an nari dunya, ila nari dunya wa ila nari al akhirah. Bonki naɓay faade e yiite aduna,
bonki naɓay faade e yite ngel laakara. Fenande ko golle guinéen. Hiɗon andi professeur Alpha Condé tigi wi ñande goo o wi guinéen jon kono ñama no fenande nde janɗiri wo ko noon kadi o hoolorta nde. Fodaje penale, yewtereji penale, ñaawoje penale, huwodire penale. Ko honno yimɓe wawata wuurde ɗum ɗo ɓe wuuray jam. Lamɓe ɓen fodaji penaleji, lamɓe ɓen wowlay konguɗi sella, ɓe ñaawa ñaawoje ɗe ala nunɗal. Police warama e ngal ɗo e nder o conflit post électoral ɗo. Gendarme hollama warama. Gendarme yeru ko fiɗa kon ko barmina kon ka laftane kaɓe waali ɗon RTG o radio télévision guinéen on no hewti kaɓe waali ɗon koko hani ko guinéen ɓe ni citoyen ɓe ni wona ɗum ɗo ɓeɗo kadi natirno ka gendarmerie ma ka police fiyo ɓe barmine ma ɓe heele ma ɓe ware. Wona ɗum ɓe natirari ɗum o ganni e ɗon balsi ɓe anduno ɗum heɓaynoɓe ɓe wattano ɗum ko anniye fiyoɓe servo leydi maɓɓe ni kono manipulation ji no waɗirde côté jama o nga manipulation ji no waɗirde côté autorité on ton si tawi police jo gendarme ujo hollama ko peuple o woni gaño makko on ko ɓe wiyano police the friend of the nation. Le policier doit être l'ami du peuple, le gendarme idem. Police jonno ɗo fiɓi ka haqqil makko o jama mo woni yahande ɗo ko gaño makko ni. Gendarme ujon ɗum no e haqqil makko jama wona ɗo aranede on kan no fiɓi ka haqqil muɗum hino hooli hoɗɗi o wonɗo arde ɗo wona défenseur jo leydi ni bal oɗo ko jaggugol mo haɗa mo e haqqe makko bonna fi makko arri ɗon mo ɓe no jogiti o yaha ko gaño muɗum. ɗum ɗo woni formation divisé pour régner on senduɓe heɓa no wawira noon joɗorde hoore maɓɓe. ɓeɗo gendarme uɓe ka waali ka labtane ɗon yaw dara ko yurɓi RTG on no fokusi ɗon no hollude ɗum no yurminde no hani en laala e mum ko jelo waali e clinique ji kadi ko barmina côté civil ko fella galleji jelu hande woni doye galleji jelu hande woni hino wullude gonɗi waraɓe maɓɓe. Radio télévision o hewtari ɗon ministre ɓe ari ɗon ɓe yurmini ɓe addi neldareji ɓe holli yoɓe wallite ɓe holli yoɓe darane min mi yaari taw. donc ɗum ɗo woni gollitirgol fenande laaɓude tawa fota ɓiɓɓe ley ndin fota e jama on ɓe fota e autorité on ɓe fota e jama on ɓe fota leƴƴi naati e yimɓe tawti nde ɗo fenande hande kadi ko hunɗum sikkuɗa hande kadi ɓuttu tumotako ɗon. Annabi sallam makono al asabiyatu da'uha fa innaha mumtina afe leƴƴi on woɗe ɗum terte ɗum ko hunde luɓude bonna e leydi ndin. maninkajo o jannama pullo on ko gaño makko pullo on jannama maninkajo on ko gaño makko ko honno ɓeɗo ɗiɗo wawata weldirde. goɗɗo composi wo ko jannako si ɓe fotti ko ɗo woni épreuve on ko ɗo woni composition on ko haare tawi lehi ɗon andi kala anduɗo no andi histoire lagine no andi backward si a yahi ɓawo seeɗani na hanka tariha to takko ɗo seeɗani hiɗen andi ha honto pullo on e maninkajo on holodirno. si a yehi ka tariha ka muuti to a wawata jangude fi empire mandeng ma jamba fi empire fulani sina a jangayde ton coopération empire ji ɗin e jogodirgol e yurmodirol e wallidirol. mi yettoton ɗo goɗɗum ka tariha lagine ka histoire lagine ɓe fulɓe wiyeteɓe wasulunkeɓe c'est des peuls
de a Fulanis ko ɓe fulɓe ko honɗum naɓi ɓe Haute Guinée ɓay ko yahuɓe Haute Guinée ko naɓunoɓe ko lanɗo Fulani on empire Fulani on empereur on imminnoɓe ɓe yoɓe wallitoyo empereur Mandeng on. Ils sont partis en mission militaire ɓe fi wallitagol portoɓe natirnoɓe Mali ɓen ari Ségou liɓi royaume Ségou on liɓi Mandeng e onode empire Mandeng on colonise ɓen ari natirgol Haute Guinée. Almami Samori Touré nangodiri e maɓɓe ko piro c'est la bataille pure jihad kadi Fouta immini ko ya wallito ɓen yahi ɓe waɗi combat o ha lartidi polgal ngal ɓe ñiiɓi ka maɓɓe ɓe yawi modi mi wata on accitude yawon eno leydi wone eno rewɓe jombe. Donc c'est comme ça que les Wassoulou sont arrivés en Haute Guinée. Yette soɓe yette baɓe e rewɓe ɓen tawi no mari e bilehu giggol ɓe bilɗi modiɓe maɓɓe hay ɓikkoy heɓa koye koye tawi wawata wolde pular hande kadi joni ko maninka ɓe wolata mais c'est de Peul les Wassoulunke aro Fouta Diallo Kouru Maninka Ketigiya wiye Sadjiya fami ɗum no ga ko ɗoli Maninka e nder Fouta Diallo ɓen kadi ko arnoɓe fi haaju ɓe werna ɓe okka leydi ɓe wuuri gurdam moƴƴan ɓe wuuri gurdam nene goto yagal ɓen no Fouta Diallo ɗo probléme tawi ala kaɓe woni rewrude ɗa fi huɓɓugol guitum wiye Maninkaɓe Fouta Diallo Mandeng Diallo ko hunde nde ala sens ala poids ɓaytari haw no wooda ma wiye maccangaku ma mimmintingol fi kaari en jagguno kaari en ɗum ça ne concerne pas enen ɓiɓɓe kay wawa irbitude ko feƴƴi ko fo lagine kay wawa ɗaɓɓitirde piiji ɗin no ɗi windori noon no ɗi walori noon on jaggaɗo ɗon waɗa e ley maccangaku o ɓittina o faaɗinana awa o tooña ko honno woniri maccuɗo awa hakkude sooduɗo mo waɗimo ka maccangaku e nangoyɗo mo haɓɓi ari yeeyi on ko mbo addimo e maccangaku sooduɗo maccinɗini on e nangoyɗo addi jonni soodi on yeeyi on no gasa o nanga capantato ara o yeeya ɗum honɗum burigol ma daroggal ɓeyɗiɗo ko hombo ɓuri wadde oɗo konko waɗa ɗon ha o wonti jasuɗo ko yeeyiɗo mon haɓɓuɗo yeeyi on ha mandi ɗe nanɗen e tariha wonde woɓɓe ɓe gaddetenoɓe yeeye si tawi ɓe marsano num ɓe hewtoyta ko yahoɓe ha nokkugo ware yurmede soodoɓe ɓen ɓe sooda han ko ɓe falano sodde kon hara ɓurti kono ɓe yaltina kadi jawdi maɓɓe nin ɓe sooda fahin kadi fiyen ɗum fiyo ɓe daɓe ka yurmingol wonki. Donc si tawi noon neɗɗo yeyatama wonde ko ɓe woni ayɓe makko ɓen ko ɓeɗo woni falaka mo ko ɓe waɗi mo o yeyataka fi rondinoɗo mo haɓɓi yoori ha yoori on rondini mo lanɗan ari wattitidimo e darogal ma burigol on o yeyataka on ɗon kanko gaño makko ko ɗum woni tariha sengoyankojo on histoire no ka meɗen lagine ɗo ɗum no memminde poson pasan hoye nder ga ko yalla dando en bone muɗum itten haqqillaji men e ɗum sina ɗum en sottinta teppere yon andu ɗon laamu fewndigu wo e lanɗo fewndiɗo wo e systéme mum e façon mum ñande go ara e ɗum alagoy systéme mo Sékou Touré laamorno lagine on systéme ɗon Sékou Touré est parti le système est parti Lansana Conté ko laami kon il est parti hay parti Lansana Conté wiyetenoɗo PIP Lansana Conté yahano ha o wiya Kouday ko abadan ha journaliste ɓe watti mo wiide le petit dié Lansana Conté hay Mokoba wowlowo inde dina ñande go wiyanomo ɗo wo an siɗa mari yerujo kawre leydi ɗo ko tanirawo nela ɗon Hassan on ko Hassan an ko Alassane
hankonte tigi haawi unsi wi mi hewta ɗon de ɗum fof en yi'i lagine ɗo stade naati ha heewi condi arama waɗama yimɓe waɗirama wa kanu rewɓe violama temeɗɗe fure joni porte disparu ha wiya temeɗɗiɗo e goɗɗum ha wiya temedere e goɗɗum ɗum feƴƴiɗo 28 septembre ɗum no deƴƴi hok ananta goɗɗo no wowla fi ɗum à l'office de l'office ananta ɗum no wowle wasi ɗum waɗari piihoygo koso koso waɗuno koye ɓaawo ɗum ɗon hakkude cuuɗi fellaɗi hakkude jawdi ñamandi hakkude goto pet fellanoɗo ɗin ɗon memminanoma tribunal ji udditama ɗum ɗon ñawama ɗum ɗon régilama koko won temeɗɗe ɗa fi ɗum kan alaka wowlede ene musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum e leydi ni ko leydi gonga ni bal ko leydi fenade ni leydi toñe ni leydi kansun ni post électoral mo wonɗen on o crise électoral mo wonɗen ɗo fewn ɗo gaɗande e tampere ko wonɗen heɓude nder mum kon ko angal fewnugol muradu mum angal nunɗugol e mum e angal fewnugol sina ɗum harayno ɗo laaɓino pos e si tawi min komi nani konno anila e ka anilira ɗon e résultat ji komi nani ɗo pourcentage ji ma komi no windi e ko yimɓe public on ɗum ɗo siko ni woniri haray modi namin tun hersiginen fof no hersigoy hande adna Allah on kono fof e muɗum laamiɓe ko guineyi faalaɓe laamu ko guineyi hay goto duwaka immade daro wiya kaari laamotako ɗo Alpha Condé wonta président laguine par ce qu'il est Alpha Condé goto duwaka wolde ɗum Cellou Dalein wonta président laguine ɗo parce qu'il est qui ou quoi goto duwaka wolde kan haala kala wolɗo kan haala ɗon koye on ɗon hanno haɗude saabu on ɗon no duwano waɗede saria o donkinane himo faala ekkintinde ɓiɓɓe laguine ɓen ko ɓuttinta laguine kono na ɗon wonɗen ko tooñe ɗen e kansun on joni noon yimɓe ɓen ɗo jogui kadi systéme ngo mo duwa ɗen hadde kadi e hoore oɗo kadi bonɗo kadi moƴƴingol haala yaltina en tox ji wowlugol piiji ɗi waɗari hawjugol miijo yelo yo hunde waɗu windirande wasi nde waɗi ko yeli yo waɗoy koye windira wasi waɗi ɓay ko ɗo yiwɗen ka windi Facebook nanɗen audio ji Alpha Condé maayi disana hayɗo o maayi nini so e leydi no deƴƴi heɓe kusukusunnade haray ɓe sappike wonowo président ɓe waɗi ñalande nde wowlete ɓe eɓɓirino ɓe ƴettira laamu ngu ga ɗum ɗo e jama wono informé kaynanari ɗin audio ji ka réseau sociaux ji ga ari noon joni fi élection yiwɗen Alpha Condé yiwɗe mo waɗa campagne ɗe balɗe ɗo tikkade intox go kadi wonde Alpha Condé nawni avion ngaranimo ɗo naɓimo Turquie ɗum ko hecciti hankin noon o hollaka télévision hecci hankin kanko e délégation ma hankin délégation ji arɗi fi moƴƴintingol ngol ɗo ma imminaɗi ɗin e makko eɓe yurodira heɓe yewta he musidɓe julɓe tedduɓe ko faalaɗa hunde o ko faalaɗen hunde wo wowlen ko waɗi kon si tawi koko yeli ɗe yo waɗu ko wiyen hiɗe yelori yo wonir ni intox ji ɗin adda e hutare min groupe aji ɗi ɓinadano buye muɗum Facebook ko saabu ɗin audio ji yaltinla nder ton wowloɓe harano wowla o série men laaɓanayi on woni reedu meɗen humpito ɗon ko ganda heɗo lagine to on anda minen min heɓiri ɗum source FBI ma weldiɓɓe meɗen golloɓe ka présidence Amérique ma royaume kaarijo ma wurin ka présidence lagine ɗon haray ko nin président on fewndo ɗo fure makko no wali nokkel kaari ma hunde kaari bonna haqqillaji yimɓe débranche taɓe ka haqqil maɓɓe wonno ɗo ya branche o yaɓe nokkeli goo ara yalta tawa na no woniri oɗo hoolotako ma si neɗɗo hutike ma o yiɗatama intox ji ɗin
reno ɗen e majji, reno ɗen e majji. Aye goɗɗo windi kapal ɗo kaari nangama e nde 3 min nana goɗɗo kadi noona il est libéré alhamdulillah. Artoya kadi goɗɗo kadi artoya ɗo il n'est pas libéré. Goɗɗo e ɓe feni goɗɗo no wurin hay arrestation ji wole fi mum ari ala ɓena no il n'a pas été arrêté, il a échappé. Donc sifa ɗum no ɗuuɗi, hiɗi ɗuuɗi e yewtereji men ɗin. Yimɓen accuɓe wuufa gonga on, ɓe wowla ko waɗi kon ko waɗari kon, ko alana gandal ko la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kono o yi probléme lagini on ko wattiɓe teni e commerçant e ko tata gurdam mum fof ko haylagol wona janngugol, ko ɗum woni wadde politique. Wona yimɓe anduɓe politique woni wadde politique. Ko hoolorgol tun haqqil mum ɓay kañum waɗi Angola, waɗi Mozambique, waɗi Sudan, kañum no mari haqqil no wawi jonde directive no laamu heɓorta e gardi ko formoya fellugol ha arti joni ɓay woni officier ji ɗum no dirige fi no laamu gérire. Naɓata yimɓe ɓen ka jammoniri anda kadi ɓe wi la politique c'est pour les hommes politiques. Bal ko ɗum waɗo yeeka politique ɓe mari y a le politicien, y a l'homme politique, y a le politologue, y a le politique. Ɓe nayo nana ɓe na lo politique sikka ko politique on wona wolede, hara ko neɗɗo homme politique, politologue e politicien. Fo no wawi wonde politicien ceerno, kono na fo wonta homme politique, wona fo wonta politologue, wona fo wonta politique. Joni noon sa woni politicien a wi a jouay rôle homme politique ma politologue, jannoɓe politique ɓen, wurtoɓe politicien ɓe ɓen marsata haɗu ka niveau ma on haaɗi ɗon. Goɗɗum ngo ko woni lorrude tampina en yimɓe ɓen ko ɓe militant ɓe partiji ɗin, kono ko kamɓe dirigeata leader ɓe partiji ɗin, no ka RPG, no ka UFDG, no ka NFD, no ka PADES, partout yimɓe tawoɓe ko militant ɓe. Bal waɗaɗo hoore parti on ɓen o ƴetta e décision jama oyna ñet militant on ko wi kon tawa leader jon e hino so yehi yaadu makko ɗum ɗon ko ɗon wuɗɗoyte, kono so yehi ndu yaadu ɗon kanko e militant makko ɓen haray ɓe gayni di o yilto arta e position militant on, échec waɗoya, échec waɗoya. O wowla avant ko wuuli kon, avant ka o wowlta ɗon ta ko sabu pression militant makko ɓen, o wowla hara tan on hewtari wonto yalorra. O waɗa hunde hara hewtari ka waɗe sabu pression militant makko ɓen, hunde nde nde addoya fitna, nde adda lorra, nde ronka kadi jonde de fruit. Hiɗen torodira parti politique duɗal karamokojo wonɗo jannude on yo iwtire ɓawo makko, o ɗofte o nanane malam ya'mur bi ma'siyatillah, fanni o yamirari yo Allah yedde. Juulirde yo iwtire ɓawo almami on, fanni o naɓari yimɓe ɓen e yeddingol ɓe Allah. Parti yo yimɓe ɓen iwtir ɓawo leader jo on, ɓe heɗanomo, ɓe nananamo, ɓe laaɓanamo, so falji ɓe faljitiramo nede haqqil, so addi feere ɓe jokka feere nden, ɓe du'o ɓe toro Allah e Allah jippin sawaba e dow feere do addi nden, ɓe jokkamo, ɓe hoolomo. Kono so tawi ɗa jokki parti politique hiɗa huti leader jo on anda no ɗen jokki o to anda politique ma o wurin o gorɗa o suusa reedu ka on hewti ɗon, siko an wonno ɗon hiɗa tañƴini a hewtayno ɗon. Min miɗo hooli civil jo Lansana Conté maayi, militaire waɗi fure on coup d'état ƴetti, civil jo wawɗo manipilde ɗum ɗo on, jillidira ɗum ɗo on, jiiɓidira ɗum ɗo on, jilkitira ɗum ɗo on, ha wuɗɗa ɓe soriɓe ɗo kañum yaha laamoyota na soriɓe ɓen ɗum heddori on ko gorko. O yilto hen dow armé ɗen fop, o jogito fof ɗum ko professeur Alpha Condé, o nanga ɗum fop wona e ley koyɗe makko ko gorgu non. Kono eɗon andi hombo ɓuri wonde gorko, ko dariɗo darti o ɗo on kadi dari darti o ha tawa kala nde o darti wo ko yehi ha wiye jeeje mo famodiren, c'est un homme de la paix, ko doyi ɗum ko Cellou Dalein Diallo, Alhaji Cellou Dalein Diallo.
wawɗo dartade on tano suusi on ƴettari parti mum o wi mi watti e soke mo yo wontu nder ton on ko gorko ɓayno wodi parti ji politique hande mayɗi lagine ɗo few fi majjilannino professeur on ko wino kon o éliminayi fi parti politique ɗo ɗum laatinoke deƴƴi hok on faami no woodi lancuɓe parti ji mum ɗin ɗo itti e wodede fi yo heɓu poste ka nder gouvernement donc si neɗɗo gurɗi ɓirritanomo himo gurɗi so falji noon faljitamo wona kadi ya jokkumo erreur on kadi so falji ko neɗɗanke surtout wona e dina ni ɗon andi hay ka dina si almami on julni alansara darɗe nayyi o immanike darɗe jowaɓere ko honɗum sharia o wi ko tawi jokkumo ko en habbomo o yaha han ka o yeyi o tawta en ɗon subbihino ɗe gandinimo o falji o yiltito so yiltitaki joɗɗen habboɗen mo hande wartoy wo donc fii leader jo parti o ngo falji na e jokkumo e paljol ngol wona yo waɗ koni ella kon waɗen kono hara koye hoore needi hara koye dow hollugol mo ko yeesojo yiltiramo doy doy miɗo wasiɗe toɓɓe ɗo ɗiɗi wota goto wowlu ko waɗari wota goto miijo goɗɗum wowlira ɗum ka réseau sociaux ji wasi waɗi Facebook on hande o woni lirirɗo gundoji o woni hande exposirɗo plan ji fus ala ko woni gundo fus ala ko woni si laamu ngu naati nder ɗo e nder suudu soki bafa ngal haldi a yiyano windi a Facebook opposition kazalika si eɓɓore ƴettama ɗo haysi ko famille coordination naate nder suudu yewti fi leñol mum ngol e communauté mum ɗum a yiyay ɗum ka Facebook donc y a rien qui est discrète e politique le no mari ton so daari Machiavel hay so daari Dal Carnegie o wi armu ɓurɗo forude on ko wallitorte kon en politique ko wawugol gundo wawugol secret hunde nden hara nde woletake ha hewta kade dowa wolede ɗon si nde wolama tawi hewtari kade wole nde wolama kuugal ngal e konngol ngol acciri hande kadi konngol ngol kuugal ngal watari si soyde gon sengo ɗon ko ellago non ɗum kadi ko be correction waɗe e muɗum wakkilagol kadi sennidira oɗo combat ko hakkude kaari e kaari ni hara ƴettari hakkude parti e parti ma hakkude pouvoir e opposition combat no ɗon ma hakkude force de l'ordre e manifestant ƴetta ɗum naɓa ɗum ethnocentrise ɗum waɗoya ɗum leƴƴiyagal ɗum ɗon kadi no jeeya e fenade wonde soƴƴude fitnaji ɗin konake ɗo maninkaɓe waɗi fulɓe ɓen ɗum fulɓe ɓe waɗi maninkaɓe ɓen ɗum sosoɓe wi ɗum ɗo forestier ɓen haldi ɗum ɗo tawa koye hoore penale ɗum ɗon buɓɓidira kadi leƴƴi ɗin on intox ɗon kadi no jeeya e ko woni haɗude fawto ɗen e yawugol hewtugol e faale ko ɗaɗi mi winduno ka Facebook o tawi eggin probléme on ka wonɗon Cellou Dalein Diallo proclamé autoproclamé gagnant vainqueur seni on wina ɗum ɓe jonni résultat seni on jonni yalti faveur laaminoɓe ɓen manifestant yalti wi owoye opposition o inni owoye min jaɓari ɗum force de l'ordre yalti yimɓe fellama gañama jawle bonnama ko honno nden haare ɗon duwa wiyede ko entre opposition et pouvoir ma hakkude manifestant e force de l'ordre wona hakkude pullo e maninka si wiyama pullo e maninka haray eggi haray anduɓe politique ɓen ɓe heeɓi koɓe faala kon par ce que ɓe andi hande kadi koɓe woni wadde ko ngala kay yiyede koɓe woni bonnude ko ngala kay yiyede jama on no yaade hinno goɗɗum ngo ha ɓe hewta kamɓe faaleji maɓɓe ɗin tawana ɗum wondani e jama on nafa waɗugol hunde nden e nokku mayre ko ɗum gaddata ha hunde nde heɓa valeur mi sakkitora yewtere nden fulɓe jelo woni kay UFDG yani maninkaɓe jelo woni kay UFDG ta ko maninkaɓe Konde Keita Fofana enode Keita Touré a wawata limude ɗum fulɓe jelo woni ka RPG Diallo Ba Bari Sow Sidibé a wawata limude ɗum wota goto kadi wi ɗum wonta
pullo jes o yaade ka RPG so yehi ka RPG on ɗon o woni fatturu fulɓe o woni yenneteɗu o woni hoyneteɗo o woni añeteɗo ɗum ɗon haray na politique o wonɗen juude ɗum haray ko faalaɗen ko yo laato wi UFDG ko parti communautaire ethnique aray ko ɗum faalɗe yo wonu no harmani pullo iwgol ka UFDG idem kadi ka RPG ko ɗum kadi woni juude ton kadi maninkajo jes si maninkajo iwi ton kondejo ketajo sisejo turejo fofanajo so iwi ton tun ka UFDG ka RPG ton so ari UFDG wattatawa mum ko regilteɗo o woni luutuɗo woni murtuɗo ɗon kam no jeeya ko woni en barminde hande barmina démocratie on barmina politique on ari ha barmini diina kan ka daɗɗorgal men ka suuɗorgal meɗen ko wiyete diina kon la malja wala multaja illa ila Allah en ala laworgal e bakitorgal fi en dabɓisnaka Allah joni noon en ari en barmini ka suuɗotoɗen ɗon affecti diina kan donc ekkitoɗen si yette jallojo e ka RPG ko guinejo RPG ko parti national si kondejo ma kabajo ari UFDG ko guinejo UFDG ko parti national donc il est libre de son choix si en wawi ɗum ɗon en wuuray ɗo joni hara ko jalogji e fije jala ha heɓen faale meɗen hara goɗɗo ga ñaari goɗɗo jaɓen critique ji ɗin kadi si maninkajo critique alaji sellu heɗe ha ngo gayna ƴetton ko woni kon gonga e muɗum ƴetten ko woni gonga kon e muɗum bugoɗen ko falji kon idem si pullon critique Alpha Condé maninkajon heɗo sikki e vrai dedans o ƴetta kon ko woni gonga ɗon ko tañini kon ɗum ɗo hawranade mo o wallina to itti e sikke noon si pullo wi'i sellu faljiɗo on ɗon o woni luutuɗo ka pulaku si maninkajo falji to wi Alpha Condé toñiri ɗo o woni maninkajo fattujo woni raɗeteɗo woni sansanteɗeɗo balɓay ko ɗon laamu ngu woniri doole ɗen ko ɗon wonirno on ɗon ko nangueteɗo wurin o soke woni luutuɗo acquisition ji moƴƴine police on ko ton janguɓe no haala moƴƴinitteɓen jogiiɓe leyndinɓen no ton ɓe moƴƴina alligation ji e hoore on tigi waɗane manda ko yo nangi donc c'est pas ça ɗum ɗo fuu ko on to humi koye nde toɓɓere o toke mo wiɗen nanen fenande e angal nunɗal haray wakkilo ɗen wuuren so yimin neeɓi ñalawolde ka réseaux sociaux ji par ce que miɗo jogui sifa ɗi wasiyeji ɗo yo jama on wakkilo margol gundoji ɗin yo jama on wakkilo ɓayɗen wawi marde gundo julajo ala yettoɗoma hoore mananko makko ko jelu on secret ɗon no ɗon natuɗo ɗo ƴamal wo ƴamay han o anda o okkama few so hollita jama on mo wawi marde on gundo ɗon mare gundoji ɗin kadi ka politique wota wuulu hunde nde waɗari wota postu ka Facebook utilal kharrasun Allah wi o huuɗiɓen tacotoɓe moƴƴinoɓe haala ko waɗari ɓe wiya waɗi renoɗen e ɗum hara en haɓidirari kadi fi si aden men si ɓenguma yeyi RPG teltomoya an woni ka UFDG minani suka gono sifo ɗe balɗe ɗo o wi ɓengu koto makko no ka RPG no darani Alpha Condé à 200% na 100% koto makko kadi no darani UFDG à 300% heɓe compétude ɗum mais yo ɗum wonu en tant que ɗum wonari en ɓuttinta laamu mum jagga yimɓe ɓen innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha si ɓe immike ɓe naati ka koɗoli ɓe bonnay koɗoli ɗin ɓe tooña yimɓe ɓen ɓe wara yimɓe ɓen ɓe jatta jawle ɗen yilto kadi socialement ley ga kadi haray ɗen lanci kadi donc wattangol haqqille ɗiɗo ko ɗiɗon falno en conseillde yewtere ɗimmere nden ni mi aroya e audio tammo inchallah